La deuxième partie concernant exercice, leçon des combustions. Nous commençons par le premier exercice, choisir la bonne réponse pour chaque question. Une seule réponse est valable. Donc, إذا سؤال واحد اللي كيكون صحيح وليس سؤال جواب وليس جوابين أو أكثر. إذا au cours d'une combustion خلال احتراق الديوكسيجين ثاني أكسجين A شنو هو الموقع ديالو ضمن يعني في الاحتراق واش هو كومبوستيبل يعني الجسم المحروق لو كومبيرون الجسم المحرق لو كاربيرون واش هل هو وقود يعني كالبنزين. إذا لا ريبونس هو كومبيرون هو جسم محرق وكيكون ضروري للاحتراقات. Donc un des réactifs de la combustion du butane بين أو واحد من ضمن متفاعلات التي كتكون في الاحتراق ديال غاز البوتان et l'eau de chaud ماء الجير لا الماء لا le dioxygène. Donc la réponse c'est le dioxygène. Troisième, qu'on prouve la présence de dioxyde de carbone avec. Donc نبين وجود أو نبرهن على وجود ثاني أكسيد الكربون باستعمال أو مع الماء ماء الجير أو نترات الفضة. إذا الجواب هو l'eau de chaud. Donc on a vu ça في le cours. Donc les corps consommés au cours d'une transformation chimique الأجسام المستهلكة خلال تحول كيميائي sont les produits non, les réactifs oui, les réactifs et les produits non. Donc les réactifs ce sera la bonne réponse. Donc finalement au cours d'une combustion incomplète يعني خلال واحد الاحتراق غير كامل il peut se libérer un gaz toxique يمكنه يعني تحرر libérer هو تحرر واحد الغاز سام. شنو هو le butane لا le carbone لا le monoxyde de carbone oui. Donc le dioxyde de carbone c'est un gaz toxique. Donc passons maintenant au deuxième exercice. Relier entre les expressions par des flèches. نربطو ولا صل بين تعابير بأسهم. Donc le combustible الجسم المحروق il aide à la combustion ساعد على الاحتراق لا. Il subit la combustion oui. Il subit la combustion. 2. Le comburant الجسم المحرق il aide à la combustion يساعد على الاحتراق oui. وأكثر من هذا ضروري للاحتراق. لو كومبيرون تيكون ضروري الاحتراق. Les réactifs هما المتفاعلات ils apparaissent pendant la réaction. المتفاعلات هي اللي كتظهر خلال التفاعل non بل بالعكس ils disparaissent pendant la réaction تختفي أثناء التفاعل. et finalement les produits هما النواتج bien sûr بين ils apparaissent pendant la réaction تظهر أثناء التفاعل. Maintenant passons au troisième exercice. Complétez les phrases suivantes. التميم ولا أكمل الجمل التالية. Le métal brûle en présence يحترق الميثان هو غاز بوجود ماذا؟ Bien sûr le dioxygène ثاني أكسجين. La combustion complète de méthane الاحتراق الكامل للميثان produit يعني يشكل أو ينتج أو يعطي ماذا؟ كيعطي bien sûr الكربون le dioxyde de carbone et l'eau. دونك هذا فيما يخص الاحتراق الكامل كيعطي غير ديوكسيد دو كربون يعني ثاني أكسيد الكربون وكيعطي الماء. On peut identifier le dioxyde de carbone avec le test de l'eau de chaud. Donc يمكن التعرف أو يعني تحديد يعني وجود ثاني أكسيد الكربون باستعمال هذا الرائز ولا هذا الاختبار ديال الماء الجير. Donc lorsqu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène عندما لا يكون يعني ثاني أكسجين بوفرة la combustion du méthane produit des fumées. donc الاحتراق ديال الميثان غاز الميثان يعني ينتج دي فيمي دخان نوار أسود contenant على ما يحتوي بيان سور على الكربون ذرات الكربون دو كربون من ناحية et d'autre part le monoxyde de carbone dioxyde de carbone. Donc en ce qui concerne l'exercice numéro 4, donc complétez donc les phrases en utilisant les mots R donc il y a une photo frappe donc R sans E donc R الهواء ou l'air avec E هو المساحة
Donc, dioxyde de carbone, d'oxygène, brûle, combustible, comburant, complète, finalement complète. Donc, le carbone, des pointillés plus vivement dans le Q2. Bien sûr, le carbone, on va dire, brûle le carbone, يحترق le carbone, plus vivement, يعني بتاعو rouge, dans le dioxygène que dans l'air. Donc, brûle, faire brûler, donc, يحترق يعني بتاعو rouge في ثاني أكسجين مقارنة مع احتراقه في الهواء. Donc, R sans E. Le carbone et le dioxygène produit le. Donc, on va dire quoi? Donc, le carbone est le combustible. Le dioxygène produit le. Donc, le dioxygène produit le. Donc, c'est le combustion. Bon, donc le carbone هو الجسم المحروق. ثاني أكسجين produit le comburant. Donc ثاني أكسجين هو الجسم المحرق. La combustion du carbone dans le dioxygène produit. احتراق الكربون في ثاني أكسجين ينتج أو يعطي ماذا؟ Bien sûr كيعطينا dioxyde de carbone كيعطينا ثنائي أكسيد الكربون. Une combustion est complète bien sûr احتراق كامل si le dioxygène est en quantité suffisante إذا كانت الأكسجين بكمية وفيرة. Inversement, si la combustion est incomplète, si le dioxygène est en quantité insuffisante. Donc vous voyez, donc IN c'est le préfixe. Donc exprimons donc le contraire. Suffisante كافية, insuffisante غير كافية. إذا ثاني الأكسجين بكمية غير وافية. Donc pour chacune des affirmations suivantes, بكل يعني جملة trouver s'il est vrai ou fausse. يعني غادي أوجد الجمل الصحيحة والخاطئة. هذا السؤال هذا الشطر الأول من السؤال والشطر الثاني كوريجي celles qui sont fausses يعني صحيح التي هي مثلا خاطئة. Donc la combustion de méthane dans un milieu riche en dioxygène est toujours complète صحيحة. Donc c'est une affirmation vraie. Attention, donc il faut mettre E. Donc pour obtenir une combustion complète, il faut que le dioxygène soit en quantité suffisante. C'est une affirmation vraie, صحيحة. Mais ici, si la combustion de méthane est incomplète, et là كان احتراق لغاز الميثان غير كامل, il ne se forme que de dioxyde de carbone. Faux. ما كيتشكلش لي غير ثاني أكسيد الكربون كيتشكلو. Donc c'est une affirmation fausse. Donc ما كاينش غير ثاني أكسيد الكربون, كاين ثاني أكسيد الكربون وكاين الماء وإضافة إلى ناتجين دو برودوي غادي يتزادوا عليهم اللي هو ماذا؟ مونوكسيد دو كربون والكربون, هادي أكسيد الكربون والكربون. يقدر نكتب باش نزيد باش بور بيان بريسيزي لي شوز باش نزيد ندقق نقول il se forme ندير دو بوان ندير ديوكسيد دو كربون ندير فيرغول ندير لو ندير فيرغول مونوكسيد دو كربون et du carbone. Donc pour bien corriger l'affirmation. Finalement, la combustion du carbone peut être incomplète. احتراق الكربون يمكن أن يكون غير كامل. هذه الجملة هنا مفتوحة. فعلا احتراق الكربون يمكن أن يكون غير كامل, ولكن متى؟ دونك يجب إضافة الشطر الثاني من هذه العبارة. نقول أنه احتراق الكربون غير كامل إذا كانت ثاني أكسجين غير كافية, لكن إلا بقات الجملة غير الشطر الأول هكذا كيبقى مفتوح. واش هذيك ثاني أكسجين كافي أم غير كافي؟ إذا كنعتبروا هذه الجملة c'est une affirmation fausse. Donc il faut ajouter نقولوا la combustion du carbone peut être incomplète ونقولوا I incomplète كتكون غير كاملة.
si la quantité d'oxygène est insuffisante إلا كانت كمية ثاني الأكسجين غير كافية. حنا في الفيزياء الجمل خص يكونوا علميا دقة، خصنا تكون عندنا دقة. إذا احتراق الكربون يمكن بوتيتر يعني ربما غير كامل، الجملة خاطئة. إذا غير كامل متى؟ يجب أن ندقق الأشياء. L'exercice 6, donc, vous voyez donc ici, donc il y a un schéma, donc ça c'est une expérience déjà vu le cours. Donc on a dit le bec benzine, vous voyez donc on a l'entonnoir qui est واحد الانبوب رقيق هنا متصل بهاد الفيولوجي اللي فيها ماء الجير، وكاين هنا واحد الفتحه اللي كيخرج منها داك الغاز. بيان سور هاد الفتحه علاش درناها؟ لان هذاك الغاز اللي غادي يصعد من هنا ويمشي في هاد المنحى ما خصوش، لحقاش الا ما كانتش هاد الفتحه غادي غيرجع وغيرجع يخرج من هنا. لهذا علاش كنديرو الفتحه هنا. Donc, pour identifier les produits de combustion du bétane, للتعرف على نواتج احتراق البوتان غاز البوتان، on utilise le dispositif ci-dessous. نعتبر العدة التجريبية التالية ci-dessous. Donc l'entonnoir est placé au-dessus de la flamme. القمع وهذا موضوع فوق اللهب الأزرق la flamme bleue. Et le gaz formé الغاز المكون est aspiré la fiole يعني aspiration vers trompe par haut. Donc qui خرج من هنا. Donc la combustion de bétane est-elle complète? Donc احتراق البوتان هل هو كامل؟ Bien sûr oui. Oui نقدر ندير هنا virgule. La combustion du butane est complète. Ou bien, je vais mettre oui, je m'arrête. C'est une réponse vraie. Qu'observe-t-on au niveau de sulfate du cuivre نادر de couleur blanche؟ ماذا تلاحظ على مستوى كبريتات النحاس اللامائي الذي لونه أبيض؟ وهذا لو نديرو في قبل احتراق ديال هذا الغاز، يعني قبل بداية التجربة، إذا قبل مثلا يعني احتراق هذا الغاز كان اللون ديال هذا البودرة ولا هذا المسحوق أبيض. دونك عند بداية التجربة وفي النهاية ديالها أصبح اللون أزرق. دونك كنلاحظو دونك sa couleur devient bleue lors et après la combustion. دونك هاد سا كترجع على le sulfate du cuivre anhydre. إذا le sulfate du cuivre anhydre sa couleur devient bleue اللون ديالو أصبح أزرق lors et après la combustion يعني خلال وبعد الاحتراق ديال هاد الغاز ديال البوتان. دونك que se passe-t-il pour l'eau de chaud؟ بيان سور لو دو شو كنا شفنا فيما سبق أن الماء الجير كيكون صافي لا لون له، لكن هنا كنلاحظ بأن اللون عنده واحد اللون ماشي أزرق لكن كيكون اللون ديالو أبيض، كنقولو له تعكر. دونك لو دو شو a été troublé. دونك ماء الجير قد تعكر. دونك quelles sont les conclusions؟ ولا quelle conclusion peut-on tirer؟ ما هي النتيجة التي أو الاستنتاج التي يمكن يعني مثلا تيغي يعني التي يمكن مثلا يعني استخراجه من هذه الملاحظات من هذه الأسئلة السابقة. دونك فيما يخص مثلا لا كولور بلو اللون الأزرق ديال هاد الكبريتات السلفات ديال دو كويفر انيدر ديال كبريتات النحاس اللامائي، هذاك اللون الأزرق عندك لا بريزونس ديال الماء يعني يشير إلى وجود الماء. الماء كيكون بيان سور في حالة غازية كيصعد هنا كتبقى له دائرة التكاتف لأنه كاينين الجوانب الداخلية ديال القمع حتى ديال الأنبوب كتكون جافة وباردة وكتبقى له دائرة التكاتف وكيرجع على شكل قطرات الماء اللي كتفاعل مع داك نطرات الفضة وبالتالي لونه يصبح أزرق. Et donc il y a le troublement de l'eau, donc تعكر ماء الجير de l'eau de chaud indique bien sûr l'émission du gaz يشير إلى انبعاث واحد الغاز اللي bien sûr c'est يتعلق الأمر بثاني أكسيد الكربون le dioxyde du carbone. Et finalement l'exercice 7, donc on va terminer donc ces exercices avec l'exercice. Donc la combustion complète du butane احتراق الكامل لغاز البوتان est une transformation chimique واحتراق وتحول كيميائي qui peut produire une grande quantité de chaleur الذي ينتج كمية
كبيرة من الحرارة، وهذا الاحتراق كما شفنا فيما يخص الاحتراقات الكاملة كتنتج إضافة إلى الضوء كتنتج الحرارة. إذا نعطانا هاد الحصيلة لو بيلون ديال هاد لا ترانسفورماسيون شيميك اللي كتسمى إكريتور بون سامبوليك، كنكتبوها على شكل معادلة بالحروف. Donc butane réagit avec l'oxygène pour donner l'eau et le dioxyde de carbone. Donc question 1, dans ce cas, quelle est la couleur de la flamme? Donc la flamme كنقصدو بها اللهب ولا النار. Donc bien sûr la couleur sera bleue. Donc la flamme est de couleur bleue. Question 2, comment est la quantité d'air? Bien sûr بما أن عندي et la combustion complète bien sûr غتكون عندي bien sûr غيكون هذيك لا فيرول هذاك ضابط الهواء. جو روفيان هنا مثلا بحال هذا واحد ضابط الهواء كيكون هنا هو هذا bien sûr. هذيك لا فيرول كتكون اوفيرت وبالتالي ديك الكميه ديال ثاني اكسيد اللي كتدخل هنا كتكون وفيره. دونك هنا غادي نقول لا كونتيتي ديال الاكسجين سوفيزونت كافيه لان هذاك ضابط الهواء كيكون مفتوح. كيلي لو كومبيرون ما هو الجسم المحرق بيان سور يكون هو الديوكسيجين وهو ضروري جدا فيما يخص المفهوم ديال الاحتراق. اي كيلي لو كومبوستيبل ما هو الجسم المحروق سي لو بوتان. اي كي سون لي رياكتيف ما هي المتفاعلات بيان سور لي رياكتيف سون لو بوتان اي لو ديوكسيجين دونك بوتان et d'oxygène. Et quels sont les produits ما هي النواتج donc l'eau et le dioxyde de carbone. Et finalement comment peut-on prouver la présence de ces produits كيف يمكن أن نبين وجود هذه النواتج. bien sûr c'est facile. pour l'eau بالنسبة للماء باش نبينو لحقاش الماء ناتج c'est un produit. يمكن نوتيليزون لو سلفات دو كويفر نادر يمكن نستعملو داك الكبريتات النحاس اللامائي الذي يصبح لونه ازرق دليل وجود الماء. اي فيما يخص الناتج الثاني اللي هو ديوكسيد دو كربون ثاني اكسيد الكربون يمكننا نكشفو عليه ونوتيليزون لو دو شو دونك استعمال ماء جير. Et donc la séance a été terminée et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de poser vos questions et merci et à tout à l'heure.